हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए तिलक नगर जेल रोड और यहाँ पे हम खाएंगे आज चिकन शॉर्मा। चलो हाँ एडा कर तो क्या क्या डालते हो आप इसमें? क्या क्या डालते हो इसमें? चिकन, प्याज, टमाटर। और जो भी आपने विनेगर टाइप कुछ डाला था वो क्या था जो पानी डाला था? पानी है वो? ऑयल है, ऑयल है। ऑयल है वो, अच्छा। अब ये इसके ऊपर फॉइल पेपर ढक दिया ताकि अच्छे से हीट हो सके। अभी रामा छोले भटूरे के सामने एकदम सामने शॉप है जो कि शोरमे के। यहाँ पे चिकन शोरमा और बर्गर शोरमा दोनों मिलते हैं। चिकन शोरमा आपको 40 का मिल जाएगा और बर्गर शोरमा 50 का। शोरमा में चिकन के साथ में प्याज, टमाटर और ऑयल सब डाला हुआ। काम कर लो मेरे को कर दे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.